Piso. 150. Gis 25. Gis 25 salapi piso. Oh. Gis 25 salapi piso. Oh, okay, madali lang ha. Okay, 1, 2, 3. Gis 25 salapi piso. Piso salapi 25. Gis 150. 150. Kaya yun. Pag sinabing piso, piso, piso. Di ba pag sinabing piso? Ay, wala, kasarap-sarap. Piso. Salapi. Ganun lang. Okay, trial lang. Okay. Gis. Salapi, ganyan. 25. Piso. Salapi. 25. Gis. 150. Okay, ulit. 1, 2, 3. Gis 25 salapi piso 150. Okay. Okay na, ready na. Okay, first round. Gis 25 salapi piso. Gis. Sino sala? Salapi? Oh, out ka na daw. Out ka. Go daya. Piso. 150? Oh! Sanay na sa restino pa niya. Gis? Saglit. 25? Piso? Salapi? Kisha! Piso! Gis! 25? Piso! Bata, halit yung mga... Oh, hindi ko doon nagalaw. Oh. Piso! Gis! Salapi! Piso! Sino ang out? Gumalaw ka ng malaki, hindi yung... One. Oo. Piso pa? Salapi! Gis! 25? Magagaling eh. Gis! 150! Wow! Piso? Oh, mali! Oh, mali ka daw. Mali ka. Piso? Salapi? Late ang balo. Piso? Salapi? Gis? 25? Salapi? Piso? Talagang ati mo yun. Maganda yun, no? 25? Sala lang! Piso? Mali! Okay na naman! Akala siya. Talo-balo, walang practice. Okay. 25? Gis? Salapi? Piso? Mali! Kala nyo Okay. Practice yan, araw-araw. Piso? Gis? 25? Gis? Salapi? Piso? Salapi? Panalo? Bigay. Dapat kami mo isa. Alin?